بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? चलिए आइए आज हम पारा नंबर 24 सूरत हामीम असजदा स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम तंजीलुम मिनर रहमानिर रहीम। किताबुन फुसिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्यन लिकौमिन यअलमून। बशीरन व नज़ीरा फ़अअरज़ा अक्सरुहुम फ़हुम ला यस्मऊन। वक़ालू क़ुलूबुना फ़ी अकिन्नतिम मिम्मा तदऊना इलैहि वफ़ी आज़ानिना वक़ुरआनन वमिन बैनिना वबैनिका हिजाबुन फ़अमल इन्नना आमिलून। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहिया इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिदुन फस्तकीमू इलैहि वस्तगफिरुल्लाह। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिदुन फस्तमिकू इलैहि वस्तगफिरूहु ववैलुन लिलमुशरिकीन अल्लज़ीना ला युमिनूना ज़काता वहुम बिलआखिरति हुम काफ़िरून। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति लहुम अज्रुन गैरु ममनून। कुल इन्नकुम ला तकफुरून बिल्लज़ी खलक़ल अर्ज़ फ़ी यौमैनि व तजअलूना लहू अंदादन ज़ालिका रब्बुल आलमीन। वजअल फ़ीहा रवासिया मिन फ़ौक़िहा वबरक फ़ीहा वक़दर फ़ीहा अक़वातहा फ़ी अर्बअति अय्यामिन सवाअन लिस्साइलीन। सुम्मा इस्तवा इलस्समाइ वहिय दुख़ानुन फ़क़ाल लहा वलिलअर्ज़ आतिया तौअन औ करहन क़ालता आतैना طائعين
فقذاهن سبع سماوات في جو وأهيا في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابها وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أرزوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لا أنزل الملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يهبهدون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصارا في أيام ناحسة لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا أما على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب هون بما كانوا يكسبون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا الأمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب هون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إمان الله. Thanks for watching. Subscribe my channel.